సంక్రమణం సంక్రమణం సంస్కృత సంక్రమణం 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 సంస్కృత సంక్రమణం. వందే సంస్కృత మాతరం. సర్వేభ్యః సుప్రభాతం. స్వస్తి శ్రీ చారువరి కార్తీక శుక్ల పూర్ణిమాయాః సోమవాసరస్య తదను వింశత్యుత్తర ద్విసహస్రవర్షస్య నవంబర్ 30 దినాంకస్య వార్తాసు భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం. ఇయం సంస్కృత భారతి తెలంగాణ. సంప్రతి వార్తాః శ్రూయంతాం. ప్రవాచకః అంబాళం పార్థసారథిః. వార్తా సంపాదకః శ్రీ సామల మోహనః. అద్యతన వార్తాః. భారతీయ సంస్కృతిః విశ్వవ్యాప్తా భవతి इति प्रधानी नरेंद्र मोदी वर्यः ह्यः मन की बात कार्यक्रमे अभ्यभाषत. ब्रेजिल देशस्य जोनस नाम मेकानिकल अभियंता भारतीय संस्कृतिं दृष्ट्वा प्रेरणां प्राप्य स्वस्य नाम विश्वनाथः इत्येवं परिवर्त्य विश्वविद्या नामकम् आश्रममेकं संस्थाप्य तस्मिन् आश्रमे भगवद्गीता वेदाञ्च प्रबोधयन्नस्ति. अस्मिन् सन्दर्भे तस्मै विश्वनाथाय प्रधानी मोदीवर्यः अभिनन्दनानि समसूचयत्. भारते कृषकप्रपत्रकद्वयस्य विमर्शनरूपेण केचन कृषकाः पादयात्रां कुर्वन्तः देहलीं प्राप्य आन्दोलनानि चालयन्ति. अस्मिन् सन्दर्भे मोदीवर्यः ह्यः मन की बात कार्यक्रमे तीव्र मेधोमदनानन्तरमेव संसदभवने अस्य कृषकप्रपत्रकद्वयस्य अनुमोदनम् अकरवाम. एतेन कृषकाणां विविध समस्याः अपगताः. कृषकेभ्यः विनूतनावकाशान् अपि दत्तवन्तः. एतावता एव बहवः कृषकाः एतेन प्रपत्रकद्वयेन लाभम् अपि प्राप्तवन्तः इत्येवम् अभ्यभाषत. इतः परं सर्व रेल स्थानकेषु अपि प्लास्टिक चषकानां निषेधं परिकल्प्य चायं केवलं कुल्हाद नाम मृत्तिका चषकेषु एव प्रदानाय भारत रैल्वे शाखा मंत्री श्रीमान् पीयूष गोयल वर्यः निर्णयं स्वीकरोत्. अधुना केवलं 400 रेल स्थानकेषु एव अनुपालयन्तः स्मः. अग्रे सर्वेषु स्थानकेषु अपि अनुपालयितुं प्रयतिष्यामहे इत्येवम् अकथयत्. नेल्लूरु जनपदे श्रीहरिकोटायां शार् अंतरिक्ष केन्द्रात् डिसेम्बर् मासस्य 7 दिनाङ्के PSLV-C 50 इत्यस्य क्षिपणेः प्रयोगं निवर् झञ्झावातकारणात् विलम्बय्य डिसेम्बर् मासस्य 14 दिनाङ्के प्रक्षेपणाय वैज्ञानिकाः निर्णयं स्वीकुर्वन्. तिरुमल श्री श्रीनिवासस्य डिसेम्बर् मासस्य 300 रूप्यकात्मक प्रत्येक दर्शन चीटिकानां विक्रयणम् अद्य प्रातः 11 वादने वसतिगृहाणां चीटिकाः अपि अद्य मध्याह्ने 3 वादने च आलयाधिकारिणः TTD अधिकारिकजालपुटे प्रावेशयिष्यन्ति. सन्दर्शकाः केवलम् अन्तर्जालमाध्यमेन एव चीटिकाः क्रीणीयुरिति च समाचारः. निवर् झञ्झावातस्य प्रभावः समाप्तेः पूर्वमेव गंगासागरे वायुगुण्डमेकम् अभिभूय आगामि 48 घण्टासु पुनरेकः झञ्झावातः अभिभवितुम् अवकाशः वर्तते. वायुगुण्डमिदं डिसेम्बर् 2 दिनाङ्के तमिळनाडु तीरं पालयितुम् अवकाशः अस्ति. एतस्य प्रभावेन तमिळनाडु, पुदुच्चेरी, दक्षिणकोस्तान्ध्र, रायलसीमा इत्यादिषु प्रान्तेषु आगामि 4 दिनेषु अतिवृष्टेः सम्भावना इति वातावरण शाखा समसूचयत्. भाग्यनगरस्य बृहन्नगरपालिकायाः निर्वाचन प्रचार सन्दर्भे ह्यः केन्द्र गृहमन्त्री श्रीमान् अमित शाह महोदयः भाग्यनगरं समागत्य चार्मिनार भाग्यलक्ष्मी देव्याः दर्शनं कृत्वा अनन्तरम् एकस्मिन् मार्गसभा कार्यक्रमे भाग्यनगरस्य अभिवृद्धये केन्द्र सर्वकारः विशेष निधीन् अयच्छत्. अस्मिन् निर्वाचने बृहन्नगरपालिकायाः मेयर् पीठं केवलं बीजेपी दलस्य अधीने एव भविष्यति इति च सोत्साहम् अभ्यभाषत. तथैव ह्यः सायं 6 वादने सर्वदलीयानां निर्वाचन प्रचार कार्यक्रमः समाप्तः.
భారత నిర్వాచన సంచాలన సమితిः భాగ్యనగరే డిసెంబర్ 1 दिनाङ्के నిర్వాచన కార్యక్రమం సంచాల్య తదనంతరం 4 दिनाङ्के ఫలితాంశాంచ ప్రాకటయితుం సంసిద్ధా వర్తతే ఇతి వార్తాః. అద్యతనం సుభాషితం. దాతృత్వం ప్రియవక్తృత్వం ధీరత్వం ఉచితజ్ఞత అభ్యాసేన న లభ్యంతే చత్వారః సహజా గుణాః. భావః దానగుణః, ప్రియభాషణ స్వభావః, ధీరత్వం, ఉచితానుచిత జ్ఞానం ఇత్యాదయః చత్వారః మనుష్యస్య సహజగుణాః నతు అభ్యాసేన పఠితుం శక్యంతే. అస్తు శ్వః ప్రభాతే నూతనవార్తాభిः సహ పునర్మేలిష్యామः. తావత్పర్యంతం మంగళం భవతు. ధన్యవాదాः. జయతు జయతు సంస్కృతం, జయతు జయతు భారతం.